السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 ایسے بیان مولانا محمود مدنی صاحب دیے ہیں جس سے آپ سن کر آپ کا دماغ کھول اٹھے گا، آپ کا دماغ بخلا اٹھے گا۔ ایسے بیان بیتو کے بیان دیے ہیں، ان پہ کچھ ریئیکشن اسد الدین اویسی صاحب کی طرف سے بھی آیا ہے، ایک مولانا صاحب کی طرف سے بھی آیا ہے۔ تو وہ پہلے میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا اسد الدین اویسی صاحب جو کر رہے ہیں یا کہ مولانا محمود مدنی صاحب جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی کیا بولے کہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہونا چاہیے اور مہاراشٹرا میں اسد الدین اویسی صاحب کو نہیں لانا ہے۔ سب سے پہلے میں وہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں بتاؤں گا، ان کا بھی کلپ دکھاؤں گا، مولانا صاحب کا کلپ دکھاؤں گا اور 3 ایسے بیانات سناؤں گا۔ اس سے آپ کو دماغ کھول اٹھے گا، بخلا اٹھے گا، کیونکہ مولانا محمود مدنی کیسے ہی بول سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں، ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، بہت زیادہ گڈ انفارمیشن آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ انفارمیشن ویڈیو ہے، آپ اسے مس مت کیجیے گا، ضرور سے ضرور دیکھیے۔ چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، چلیے دیکھنا، آپ اچھے سے سنیے۔ میں تو اس بات کا بہت ویرودھی ہوں کہ مسلمان بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے، اس کا ویرودھی ہوں اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں۔ میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں، اسد الدین اویسی صاحب کو، لیکن یہاں پر میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے انڈین مسلمز کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ حیدرآباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے، وہ ٹھیک ہے، مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانہ کے بن جائیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، مہاراشٹر میں نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ سوال کیجیے، بھیا کیوں نہیں آنا چاہیے؟ شیطان کا باپ اسی کو کہا جاتا ہے، شیطان کا باپ، کیونکہ خود اپنی اتنی اوقات نہیں، خود ایسا بن نہیں سکتا نا، تو کیا چاہتا کیا ہے کہ اگر کوئی بن رہا ہے تو اسے بھی گرا دو۔ یہ حسد ہے، یہ ایک حسد جو دل میں کھول رہا ہے، دل کے اندر یہ حسد ہے، کتنا بغض و کینہ ہے اس کے دل کے اندر۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کو کوئی لیڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آندھرا تک ہے، حیدرآباد تک ہے تو وہیں تک سیمت رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں بھیا، کیوں نہیں کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ جواب دیں گے یا آپ بننا چاہتے ہیں، آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اسد الدین اویسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، پہلے ہم یہ سنتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اور بھی بات بتانے والا ہوں۔ چلیے اسد الدین اویسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں پہلے یہ سن لیتے ہیں ہم۔ کب تک آپ اسی طرح ووٹ ڈالتے رہیں گے؟ آپ کا اختیار ہے، آپ جس کو چاہے دے نہ دے، آپ کا اختیار ہے۔ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کو کھڑا کر لو میرے بھائی، مگر کوئی تو ہو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے۔ مہاراشٹر کی سیاست میں کسانوں کے نیتا ہے، دلتوں کے نیتا ہے، آدی واسیوں کے نیتا ہے، مراٹھوں کے نیتا ہے، بیکورڈ کلاس کے برادریوں کے نیتا ہے۔ تمہارا کون ہے نیتا بتاؤ؟ اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو۔ سن لیے نا، بالسٹر اسد الدین اویسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیڈر کو پیدا کرو، کیونکہ بھیا دلتوں کا نیتا ہے، آدی واسی کا نیتا ہے، ہریجن کا نیتا ہے، ہر وہ کاسٹ جو بھی لوگ ہیں نا انڈیا میں ہے، سبھی کا نیتا ہے۔ تو مسلمانوں کا نیتا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا پولیٹیشین نیتا جو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، اور ہم چنتے ہیں۔ اگر مولانا محمود مدنی کو پسند نہیں تو یہ تھوڑی نہ ہے کہ منچ پر اگر کہیں یا سب کے سامنے کہتے ویڈیو بنا کر پھرے بھیا نہیں ہونا چاہیے، میں پسند نہیں کرتا، میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ تیرے پسند یا نا پسند سے کیا لینا دینا سب کو؟ آپ کو پسند یا نا پسند سے کیا لینا دینا آپ کو؟ بھیا آپ کی پسند آپ اپنے پاس رکھیں، ہمارے بھی پسند ہے، مجھے تو آپ پسند نہیں ہے، اس کا مطلب آپ یہاں سے ختم ہو جائے، کچھ کر جائیں یہاں سے، آپ پسند ہی نہیں ہے نا آپ مجھے۔ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ پسند ناپسند ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی پہ ریئیکشن دیتے ہوئے ایک مولانا صاحب ہے عبداللہ صالح قمر چترویدی ہے نا صاحب، کیا بیان کرتے ہیں، یہ بہار سے ہیں، تو ان کے بات پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد یہ کیسے بیان کرتے ہیں ان کے بات سنیے اور اس کے اچھے سے سمجھ لیجئے۔ چلیے ہم چلا رہے ہیں، سنیے۔ آپ کی دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو بحیثیت مسلم اپنا کوئی سیاسی لیڈر نہیں چننا چاہیے، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، لیڈر صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب، کوئی بھی یہاں پر اپنا سیاسی لیڈر چن سکتا ہے۔ ہندو مسلمان کو چن سکتا ہے، مسلمان ہندو کو چن سکتا ہے۔ آپ کو کہنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ ہم کسی کو مہاراشٹر کی سرزمین پر ان کی جماعت کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے۔ آپ کی زبان سے یہ بات شوبھا نہیں دیتا، ان کا اشارہ میں صاف لفظوں میں نام لیتا ہوں۔ ہماری شریعت کو بچانے کا کام
सीना तान कर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई खड़ा था तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो लीडर असदुद्दीन अवैसी था। वो हमारा लीडर इस माने कर है कि जब सारे दुनिया के बड़े बड़े एमपी थे वहां पर चुप थे, लेकिन उन्होंने अगर शरीयत को बचाने का काम किया है तो वह हमारा है लीडर। हम मानते हैं सियासी पहलू एतबार से उन्होंने हिंदू को भी, दलित को साथ लिया है और मुसलमान को साथ लिया है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, कुचले और दबे लोग हैं। सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाके के अंदर नाम लिया जाता है, लेकिन सीमांचल की बदहाली के लिए अभी रिपोर्ट पेश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यही असदुद्दीन अवैसी ने गरीब, दलित, मुस्लिमों के लिए एक बिल पेश किया सीमांचल के तई, तो वही असदुद्दीन अवैसी है। तलाक के खिलाफ हिंदुस्तान की संविधान को सामने रखते हुए तलाक एक्ट, सिविल कानून को क्रिमिनल एक्ट में डालने वाला वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने हमारी शरीयत की तरफ, शरीयत को बदलने की बात की। तन्हा आवाज बुलंद करने वाले कहां थे आप? कहां थे? मगरमच्छ के आंसू बाद में बहाते हैं। मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, कभी कभी तो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती। उस वक्त आप कहां पर बैठे हुए होते हैं? बाद में आते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमानों को लेकर आप फसाद पैदा होने से पहले फसाद को क्यों नहीं रोकने का काम करते हैं? जब फसाद हो जाता है तब आप दौरा करते हैं। हम आपके समझौते की बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। अगर असद अवैसी साहब ने अगर दलित के खिलाफ, दलित के लिए उनका हक लेने की बात की है तो हम उनके साथ हैं। बल्कि किसी भी मजलूम की आवाज कोई भी बंदा अगर उठाता है, हम अगर उठाते हैं तो हमारा साथ होना चाहिए। आप में कोई लीडर अगर उठाता है, आपके करीब का अगर कोई सियासी लीडर उठाता है तो आपको उनका साथ होना चाहिए, उनका विरोध नहीं कर। समझ रहे हैं? अगर आप मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं चुने भैया? जब हमारा बहुत सारे मसाइल जब आए थे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है जो बात किए, बचाए, रोके और हमारा जो दीन है, इस्लाम है, उसको बहुत सारे खतरों से बचाए हैं, 3 तलाक से बचाए, लाइक बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। तो इन सब बात के अभी आप रखते हैं साइड में, अपना ओपिनियन खुद कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और जो कि राम जी हैं हिंदुओं का, तो उनके बारे में ये क्या कह रहे हैं फिर मैं आपको बताता हूँ, पहले ये सुन लीजिए। और उर्दू के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, हो सकता है समझ में आए, सुनाइए शेर, सुनाइए। भी आए, मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। कहा लबरेज है शराबे हकीकत से समझा दीजिएगा। सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद। श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, अब गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद, ये हिंदियों के फिक्र रस का है असर, रफ़अत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। रफ़अत कहते हैं बुलंदियों को, ऊंचाइयों को। तो भारत का दरवाजा, हिंद भारत, भारत का दरवाजा आसमान से भी ऊंचा है। किस वजह से? इसी देश में हुए हजारों मलक सरसरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद, है राम के वजूद पर, ये आखिरी शेर है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नास, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो क्या कह रहे हैं भैया, जो राम जी है ना, वो ये जो है मौलाना साहब क्या समझते हैं, मदनी साहब अपना लीडर समझते हैं, अपना इमाम समझते हैं। तो समझ गए शैतान कैसा शैतान है और कहाँ छुपा हुआ था। तो शैतान ही होता है ना जी। तो शैतान तो निकल कर उभर कर आ ही गया, जिसे सुन्नी अल जमात के लोग कहते हैं कि दीवानी शैतान होता है। तो सब तो नहीं मानता मैं, सब तो नहीं होगा, और ये तो ज़ाहिर से पता चल गया। सदर सेक्रेटरी साहब जो है, आपको पता चल गया जनरल सेक्रेटरी साहब है, तो ये तो पूरा शैतान ही है। और राम जी के बारे में कह रहे हैं कि वो अपना मतलब कि इमाम मान रहे हैं, अल हिंद उन्हीं के नाम से फेमस है। चलिए और भी हम आपको बात बताते हैं। एक और क्लिप है इनका जिसमें NRC के बारे में कह रहे हैं कि लागू करें, और बहुत सारे बात किए थे। और मुसलमानों के बारे में कैसे इनका ताल्लुकात होता है, मुसलमानों के बारे में इनका कैसा ख्यालात होता है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पहले इस वीडियो को, क्लिप को देख लीजिए। मुल्कों में रहने वाले गैर मुस्लिम अगर अपने आप को
अनसेफ महसूस कर रहे हैं और वो इंडिया में आना चाहते हैं, तो इंडिया को उन्हें अपनी सिटीजनशिप का उनके लिए खोलना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, उनको देना चाहिए। असल इशारा जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया है उसको लेकर के है, उसमें ठीक है, मुझे उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं नज़र आता है, मुझे ज़ाती तौर पर, हमारे बहुत सारे भाइयों को है इस पर एतराज़, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं नज़र आता है अगर चंद लाख या 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग पड़ोस के मुल्कों से यहाँ आ जाएं और उनको वो कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान यहाँ आए तो क्यों आएगा? अपना मुल्क छोड़कर मुसलमान अपने मुल्क का छोड़कर यहाँ मेरे यहाँ क्यों आएंगे? नो, मुझे कोई मुसलमान नहीं चाहिए यहाँ, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी मुसलमान की। बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बल्कि कोई मुसलमान अगर इस तरह से घुसपैठिया बन करके यहाँ आए तो हमें और आपको सबको मिलकर के उसे निकालना चाहिए। क्यों? यह अपनी सोच को हमें बदलना है, इस तरह हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है। पर मुसलमान क्यों आएगा मुसलमान मुल्क छोड़ करके? भाई मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है ना, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ से कोई मुसलमान क्यों आएगा? क्या ज़रूरत है मुसलमान को यहाँ वेलकम करने की? ना आपको ज़रूरत है ना मुझे ज़रूरत है। अब जिस तरह से आसाम में 12 लाख नॉन मुस्लिम एनआरसी से बाहर हो गए हैं, तो ये फैसला आसाम के लोग करेंगे ना, आसाम के लोग करेंगे कि उन्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे। मैं क्यों होता हूँ उसमें बोलने वाला कि हाँ रखो या नहीं रखो? नो, मुझे कोई ज़रूरत। हाँ, तो ऐसे ऐसे बयान जो दे रहे हैं ना, तो इस पर तो आप लोगों का भी खून खौल रहा होगा कि भैया क्या बेतुके बयान दे रहे हैं आप। आप आलिम के नज़र से देखे जाते हैं, इमाम के नज़र से देखे जाते हैं, कुछ आपको मुफ्ती कहते हुए नज़र आते हैं, कोई मौलाना कहते हैं। अपने इज़्ज़त वक़ार को खो क्यों रहे हैं आप? आपकी भी कोई इज़्ज़त है सोसाइटी में, तो इसे आप बचा कर रखें ना। अपनी इज़्ज़त को नीलाम करने पर लगे हुए हैं। पहले तो ये करते हैं कि फ़ैन फॉलोइंग कमाने के चक्कर में से करते हैं, फर्स्ट सबसे पहली बात। क्योंकि जब भी कोई कंट्रोवर्सी में आता है ना, लाइक मैं ही अगर कंट्रोवर्सी में आ गया ना, या आप ही कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे ना, तो हर न्यूज़ पे आप ही का चेहरा होगा, आपको लोग ज़्यादा जानने लगेंगे और आप लोग ज़्यादा रिसर्च करेंगे, आपको ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा जाना जाएगा। आप उस वक्त क्या होगा, आप आम पब्लिक में पब्लिसिटी में क्या होगा, आपको पब्लिसिटी मिल जाएगा फ्री फॉरवर्ड में कहा, और आप फेमस हो जाएंगे। तो ये मौलाना साहब जो है ना, मौलाना महमूद मदनी जी, बिल्कुल यही है, ऐसा फ़ैन फॉलोइंग करवाना चाहते हैं। तो ऐसा फ़ैन फॉलोइंग से अच्छा है कि बाइकआउट कर दीजिए, इसे बहिष्कार कीजिए और इसे लात मारकर साइड कीजिए। ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए मुझे, छोटी में बड़ी बात। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा कोई भी वीडियो को रिपोर्ट वगैरह करने से पहले, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। डिस्क्रिप्शन चेक करें, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे कुछ सीखे समझे जाने। तो यहीं पे वीडियो को इख्तिताम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए।